Friends and family, please rise. To her left hand, you can tie it. Left. Om Radhyasmahavyarnamasopasadya mitram devam mitradeyam nostu anuradhana vidhavardayantah shatam jevem shabdasya viraha kshatrasya raja vranodhirajaha nakshatranagum shatavishagvasishtah tau devebhyah कृणुतो दीर्घमायुः ध्रुवन्ते राजा वर्णो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वत इवा विचाचलिः इन्द्रे वेहध्रुवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुदारय अभितिष्ठपृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रैव वृत्रः तिष्ठ सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. You can sit down now. Sanjala Ashwini. जी. Welcome everyone for Nikita and Paul's wedding. The Hindu marriage is a spiritual union between two people in the presence of Agni, the god of fire. The ceremony takes place in the mandap, wedding altar, which represents the universe. Each of the four pillars of the mandap signifies one of the four purposes of life. Artha, the prosperity; Dharma, spiritual way of living; Karma, pleasure and duty; Moksha, enlightenment. Beyond the eternal union of the couple, this is also a union of two families. So we are starting with the Ganapati Puja. The priest commences the marriage ceremony under the mandap by invoking the gods to accept the wedding prayers and to bless the wedding guests and the couple to be married. All auspicious Hindu ceremonies begin with a prayer to Lord Ganesh, requesting him to remove all obstacles.
ॐ भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Wash your hands. Wash. आचमन। ॐ केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा। Wash your hands one more time. ॐ केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा। Wash your hands. Wash. Wash your hands. Pop. Drink it 3 times, okay? Yes. Hold your right hand like this. Om Keshavaya Swaha, Narayanaya Swaha, Madhavaya Swaha. Wash your hands. Just wash. Om Keshavaya Swaha, Narayanaya Swaha, Madhavaya Swaha. Wash your hands. ओम हृद्यास्महवीरणमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रदेयं नोस्तु अनुराधान विषावर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदस्य वीराः क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागुं शतपिशग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः दीर्घायुष्यमस्तु। अग्निरायुष्मान् सवनस्पतिभिरायुष्मान् तेन द्वायुषाष्मन्नं करोमि सोमहायुष्मान् स ओषधीभिरायुष्मान् तेन द्वायुषाष्मन्नं करोमि यज्ञायुष्मान् दक्षिणाभिरायुष्मान् तेन द्वायुषाष्मन्नं करोमि ब्रह्मायुष्मत् तद्ब्राह्मणैरायुष्मत् तेन द्वायुषाष्मन्नं करोमि देवायुष्मन्तः ते अमृतेन आयुष्मन्तः तेन द्वायुषायुष्मन्तं करोमि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गणेश पूजा संकल्प। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेते गौरीपतेते घ्रियुगं स्मरामि। अद्य करिष्यमाणस्य कर्मणः अविघ्नेन परिसमाप्ति सिद्ध्यर्थं आदौ जी आदौ महा गणेश पूजां करिष्ये। गोत्र 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 गर्ग काश्यप काश्यप गोत्रायाः जन्मना जन्मकत्रे जातायाः निकिता नाम्न्याः बोलेंगे मम मम कुमार्याः अद्य उद्वाह कर्मणि सकल काम निर्विघ्नता परि समाप्ति सिद्ध्यर्थम आदौ महा गणेश पूजां करिष्ये। महा गणेश पूजां करिष्ये।
Just offer everyone right here all that rice. Yeah. Is that they have to keep it in their hand all the way? No, they don't have Yeah, put it right there. Put it in a plate. Yeah. We'll give you when it's need. ओम गणानाहन्त्वा गणपतिं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्ताहात् अवपुरस्ताहात् अवोत्तरात्ताहात् अवदक्षिणात्ताहात् अवचोर्ध्वात्ताहात् अवाधरात्ताहात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारप्रदरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतद्दवमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चाहान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं सगुंहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अस्मिन् बिम्बे महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिमावाहयामि महागणपतये नमः। आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः। स्नापयामि आपोष्टां यो भुवः तानवूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमूर्धः तस्य भाजगते नः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयदा जनः ॐ भूर्भुवस्सुवः। महागणपतये नमः। स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीत आभरणाद्यलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धद्वारां दुरादृशां नित्यपुष्टां करीशिनीः ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रीयं महागणपतये नमः। पुष्पमालिकार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सिद्धिविनायकाय नमः। महागणपतये नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि। गणेश भगवान की जय। ओम यत्पुरुषं वेददोः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहुः काऊरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य द्वैष्यः तद्भ्यागुं शूद्रो जायत। चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत।
ओम नमो व्रातपतगे नमो गणपतगे नमः प्रमथपतगे नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शूदाय श्रीव्रतमूर्धगे नमो नमः महागणपतगे नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ठीक है अष्टावधिनवदेव भूषी सहस्राः अक्षरा परमे व्योमन् ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदेवाग्रजश्रेष्ठ विघ्नेश गणनायक त्वामुपास्य यत्कर्म तत्कर्म सफलं कुरु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णः हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यप्पटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते महागणपतये नमः अनेककोटिप्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि गणपति पप्पा मोर्या मंगलमूर्ति मोर्या गणेश भगवान की जय। So we are moving to the next one, which is Kalash Puja. The Kalash Puja is performed to Lord Varuna, Lord of Water, to purify the premises. The copper pot or the Kalash holds the water from the Ganges river. Om Kulam Bharadram Vishnum Shivaranam Charbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vignopasantaye ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम. So this is called the Sankalp, which is will take all the positions of the planets of today's at present. ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे लक्षद्वीपे ऐन्द्रखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये विकारिणाम संवत्सरे उत्तरायणे शुक्लपक्षे ग्रीष्म ऋतौ मिथुनमासे पंचम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु मंदवासरयुक्तायां मघानक्षत्रयुक्तायां विष्णुयोग विष्णुकर्ण एवं गुणसकलविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ काश्यपगोत्रायाः जन्मराजन्मकत्रे जातायाः निकिता नाम्न्याः जन्मगोत्रोद्भवस्य पाल that's it, right? I could not pronounce your last name. Nakanishi. Paul Nakanishi Sharmanah Janmadharmakatre Jatasya Anayoh Tasya Yajamanasya Putri Putrayoh Adya Udvaha Karmani Pujastala Shuddhyartam Atma Shuddhyartam Pujastale Vidyamana Sakala Dravya Upakarana Shuddhyartam Shuddhyarta Swasti Punyaha Vachanam Karishye Swasti Punyaha Vachanam Karishye. For it right here. गणेश जी का हाथ जोड़िए जी. महागणेश पंचरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् विघ्नेश्वराय गणनाथ नमो नमस्ते. ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽपि अथर्वणः अङ्गैश्चहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इमं मे वरुणश्रुधि हवम् अद्या च मृडय त्वामवस्युराजगे तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तत् आशाः स्तेजमानो हविद्भिः अहेडमानो वृणे हवो दृढग्समान आयुः प्रमोषीः जृम्बकाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणम् आवाहयामि नमो नमो ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य देवाय देवाय गो गो ब्राह्मण ब्राह्मण हिताय च पिताय जगत् जगत हिताय पिताय कृष्णाय कृष्णाय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः नमो नमः इदम् इदम् आग्नेयं हिरण्यं हिरण्यं सदक्षिणाकं सुदक्षिणाकं सताम्बूलं सफलं सफलम् अद्य अद्य काश्यप कश्यप गोत्रायाः निकिता निकिता नाम्याः नाम्याः मम मम कुमार्याः कुमार्य उद्वाह कर्मणि अशेषे हे परिषत् भवत् पादमूले समर्पिताम् इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चित् दक्षिणां यथोक्त दक्षिणाम् इव स्वीकृत्य you can put it wherever you want. Put it right there. अस्मिन् पुण्याः वाचन जपकर्मणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः Can you do correction with the God correction ओम भवद्भिरनुज्ञातः पुण्याहं वाचयिष्ये ओम वाच्यताम् आत्मशुद्धिकर्मणः विवाहस्थलशुद्धिकर्मणश्च विवाहस्थले विद्यमानसकलद्रव्य उपकरणशुद्धिकर्मणश्च पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम पुण्याहम् आत्मशुद्धिकर्मणः विवाहस्थलशुद्धिकर्मणश्च विवाहस्थले विद्यमान सकलद्रव्य उपकरणशुद्धिकर्मणश्च स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति आत्मशुद्धिकर्मणः विवाहस्थलशुद्धिकर्मणश्च विवाहस्थले विद्यमान सकलद्रव्य उपकरणशुद्धिकर्मणश्च वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरज्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरध्यतां वृद्धिः समृद्धिः अस्तु पुण्याहं समृद्धिः अस्तु शिवं कर्मास्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शान्तिः अस्तु पुष्टिः अस्तु तुष्टिः अस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिरसनं तद्भवतु आग्नेयामित्पापं तत् प्रतिगतमस्तु सर्वा सम्पदः सन्तु सर्वशोभनमस्तु दधिक्राविन्नोकारिणं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रणः योगं शीतारिषत् आपोष्टामयो भुवः तानवूर्जे दधातन महेरणाय चक्रसे योपशिवतमोनतः तस्य भाजगतेनः उशतीरिव मातरः तस्मारङ्गममो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयताचनः भूर्भुवस्सुवः हिरण्यवर्णः शुचयः पावकायासु जातकश्यपो यास्मिन्द्रः अग्नीयागर्भन्दरे विरूपास्तानः पश्यग्स्योना भवन्तु या सागुं राजावरणो यादिमध्ये सत्यान्तदेवश्चञ्जनानां मधुश्रुचश्चयो या पावकास्तानः पश्यग्स्योना भवन्तु यासाहं देवादिविकृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं पकसोन्दन्तशुक्रास्तानः पश्यग्स्योना भवन्तु शिवेन मा चक्षुषा पठता शिवया तनुवोपस्पृशतत्वचं मे सर्वागुम् अग्निगुं रप्सुषदो वे वोमयवर्चोबलमो जोनिधत्त पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वः यवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीज्यत् अग्ने करत्वा क्रतु गुम्रणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्नेर्विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्यागाहात् यस्यै बह्वी स्तनवो वीतपृष्टाः तया मतन्तसदमाद्येषु वयग्स्यां पतयोर्हीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिये महापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्नेर्दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनुत येनापो दिव्यङ्गडः
तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानिरध्येति दृढभिः सम्मृतगुम्रसं सर्वगुं सपूतमश्नाति स्वधेतं मादर्श्वना पाभमानिर्योध्येति दृढभिः सम्मृतगुम्रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पवमानी स्वस्त्यजनीः सुदुग्धा हि पयस्पतिः दृढभिः सम्मृतोरदः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पवमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमतोमं कामान् समर्दयन्तु नः देवीर्देवैः समावृताः पवमानी स्वस्त्यजनीः सुदुग्धा हि गरुतश्च्युतः दृढभिः सम्मृतोरदः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदाः तेन सहस्रधारेण पवमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहेन्द्रस्तु नीति सहमा पुनादो सोमस्वत्यारुणसमीच्याः यमो राजाः प्रमृणापि पुनातमा जातवेदा मूर्जयं त्या पुनादो भूर्भुवस्सुवः तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नोऽस्तु द्विपदेः पञ्चदुष्पदे ओं शान्तिः 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 तत्त्वायामि ब्रह्मणान्दमानः तत् आशाः तेजमानो विर्भिः अहेडमानो वृणैः बोधिटग्समानः युप्रमोषैः देवश्चत्वा सवितुप्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याः पूष्णोस्ताभ्यामश्विनो भेषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा याभिषिञ्जामि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्य अभ्यन्तरशुचिः भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवः We are moving to the next one, which is Antar part. Paul and Nikita are handed their flower garlands. Ajit and Jay raise the curtain between them. The raising of a curtain in between the groom and bride is a very Maharashtrian tradition. The priest starts the wedding ceremony. The anticipation of the silk curtain, Antar part, going down after the ceremonial formalities is fun. The priest starts the wedding prayers to bless Nikita and Paul. Mangalashtaka. We'll go forward for Mangalashtaka. Yeah, we'll go there. Please come there. Careful, careful. Nikita. Wait. It's upside, the Ganpati is upside down. Yeah. Yeah. Please, both of you come forward there. Behind me. Ji. Ji. You both go there. Maybe he wants us to go there. Us to go there. Yes. Yeah, so you can hold it like this. Yes, that's perfect. Ready? Pin laule. Nikat nila. Yeah. स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणि थेउरं लेयादिं गिरिजात्मजं सुरवरं विघ्नेश्वरम् ओझरं ग्रामे संस्थितं गणपतिं कुर्यात् सदा मङ्गलं शुभमङ्गल सावधान
भिन्न परस्पराहुनी तशी की भिन्न ज्यांची कुळे जीवे कची होती ती वरवधू आजन्म ज्यांच्यामुळे ते ईश कृपे घडून सदनी मांगल्य वैवाहिक दाम्पत्य चिरनित्य शंकर कृपे कुर्यात् सदा मंगलम शुभमंगल सावधान लाभो संतति संपदा बहु तुम्हा लाभो तही सद्गुणा साधोनी स्थिर कर्मयोग पुल्या भाबांधवा भूषण सारे राष्ट्र धुरीण हेची कथिती कीर्ती सदा उज्ज्वल गृहस्थाश्रम हा तुम्हा वधूवरा कुर्यात् सदा मंगलम शुभमंगल सावधान सीताराम पती दिसेच जगती चंद्रा प्रति रोहिणी सावित्री पती सत्यवान जडुकी नारायणा लक्ष्मी झाली रुक्मिणी सालिका सुकरे स्वानंद बंदीधरा तैसे हरिश्चंद्र तारामती कुर्यात् सदा मंगलम शुभमंगल सावधान लग्न घटी समीप नवरा घेओनिया वाघरा गुह्योपे मधुपर कपूजन करा अंतपटाते धरा दृष्टा दृष्ट वधूवरा न करणे दोघे करावी उभी वाजंत्रे बहुकल्पला न करता कुर्यात् सदा मंगलम शुभमंगल सावधान यन्मङ्गलं महेन्द्रस्य प्राप्ते देव समागमे ऋषिभिः स्तूयमानस्य तत्ते चग्रेः भागं देवेभ्यो दत्तात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरति दीर्घमायुः दीर्घायुष्यमस्तु शतमानं भवदाय पुरुषेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति So we'll sit in our altar. Yes. Please, all the parents, take your place. So we'll move to the Kanyadan.
after the Mangal Sutra. Not now. The Kanyadan, giving away the daughter, giving away of the bride, a very significant and sentimental part of the ceremony, is where Nikita's parents, Ranjit and Medini, request Paul to accept their daughter into his family. The pouring of water from the parents' hands into the bride's and then to Paul signifies that Paul has now undertaken the responsibility of caring for Nikita. Yes, Paul. Yes, Paul. You got it. Great. Take her. ओम ममोपात समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम गर्ग गर्ग व्हाट इज द गोत्र अगेन भार्गव भार्गव गोत्रायाः जन्म राशौ जन्म नक्षत्रे जातायाः निकिता नाम्न्याः मम कुमार्याः कन्यादान मुहूर्त कर्मणि एक विंशति कुल उत्तारण द्वारा धर्म प्रजार्थम महा विष्णोः प्रीत्यर्थम कन्या दान कर्मणा मम कुमारीं संस्करिष्यामि मम कुमारीं कन्यादान कर्मणा संस्करिष्यामि. Yeah. You put a small swasti on the coconut. The coconut right here. Please stand. You lose your phone. Yes. So this is how it's going to happen. This will be on the hand of Nikita. Then you will put your hand underneath. Okay. Okay? If you come here, they can take pictures. In the front. Ji, you come here, Ji. I'm going there. Yes. Wait. Take the water. Bhargav. Gotrasya. What's your grandparents' name? Grandfather? Grandfather Bhai Chandra. Bhai Chandra. Her grandfather. Your grandfather. Oh, Sridhar. Sharmanaha. Sharmana. Naptrim. Namtrim. Bhargava. Bhargava. Gotrasya. Gotrasya. Your father. Bhai Chandra. Sharmanaha. Sharmana. Pautrim. Gotrim. Bhargava. Gotrasya. Ranjit Pradhan. Ranjit Pradhan. Sharmanaha. Mama. Putrim. Imam. Kanyam. Janma. Gotrasya. Your name? Ken Nakanishi. Ken Nakanishi. Sharmanaha. Putrasya. Bhargava. Janma. Gotrasya. Paul. Nakanishi. Sharmanaha. Varaya. Bhargava. Gotram. Imam. Kanyam. Nikita. Namnim. Dharma. Prajartham. Dasyami. Dharma. Prajartham. Dasyami. You say, he's saying he's giving away the bride, you say, I accept, okay? Say, Grinhami. Grinhami. You can open it there. You can have space here. This is it, Paul. So, you put your hand right there. Yes.
बोलिए कन्याम कन्यां कनक कनक संपन्नाम संपन्नाम सकल सकल आभरणैः आभरणैः अन्विताम रम्यां दास्यामि दास्यामि विष्णवे विष्णवे तुभ्यं तुभ्यं ब्रह्म ब्रह्म लोक लोक जिगीषया जिगीषो इमाम इमां कन्यां कन्यां प्रदास्यामि प्रदास्यामि ब्रह्म ब्रह्म लोक लोक जिगीषया कन्यां कन्यां कनक कन्यां संपन्नाम संपन्नां सर्वे सर्वे साक्षिणः साक्षिणः सर्व सर्व देवताः देवताः दास्यामि दास्यामि विष्णवे विष्णवे तुभ्यं तुभ्यं पितॄणां पितॄणां तारणाय च धारणाय कन्ये मे कन्यवे अग्रतो अग्रतो भूयाः भूयाः कन्ये मे कन्ये मे देवी देवी पार्श्वयोः पार्श्वे कन्ये मे कन्या में सर्वतो सर्वतो भूयाः भूयाः त्वत् त्वत् दानात् दानात् मोक्षं मोक्षम् आप्नुयात् अपने अपनी याद So the water should go through his hands. Our hand, his hand to Paul. So should I put it on top of? Om apo vayidagam sarvam. Om apo vayidagam sarvam vishva bhutanyapa pranava apa pashava apo annamapo amritamapa samradapa viradapa swaradapa schandagishyapo jyoti gishyapo yajo gishyapo satyamapa sarva devata apa bhurbhuvassuva apavom mama नमे कुमार्याः कन्या दान मुहूर्तः शुभ मुहूर्तः भूयादिति भवन्तः महान्तः अनु गृह्णन्तु गंजंतु कन्यादान मुहूर्तो शुभ मुहूर्तोस्तु शतमानं भवजिताय पुरुषतेन्द्रिय Take out your hand only. श्रीर्वच्चस्वमायुष्यमारोग्यमापिता चोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः दीर्घायुष्यमस्तु कन्यादानमुहूर्त साद्गुण्यफलसिद्धिरस्तु तथास्तु. If you come there, hold her hand. You can hold her right thumb. Take her right big finger. No, take your right. Yes. Good. Please sit. Ji. Just say to the Vara, the groom, Prasukmanta. Rasakumanta. You can take it in your heart if you cannot spell it. रसकमल धियसानस्य सक्षणी वरेभिः वरान् अभि सुप्र सीदत संजाहास्पत्यं सुयमम् अस्तु देवाः. मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीः नः सन्तु ओषधीः मधु नक्तम् उतोषसि मधुमत् पार्थिवगुं प्रजः मधु यौः अस्तु नः पिता मधु मान्नो वनस्पतिः मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीः गावः भवन्तु नः भवन्तु नः. Just feed them instead of giving their hands. It will be very sticky. No, feed them You feed him. in front, right hand. No, feed him. Oh, feed him. Give it to her. It's Madhupark. Milk and honey. I'll keep it away. Seated. The next one is Agni ceremony around the fire. Fire is one of the main elements of marriage. Medini and Boni light the Agni, fire in the middle to get the blessings from the god of fire.
have some fire restrictions here. It's going to be a very small, tiny fire. Okay, medium fire. Both of you come here. Matchbox. Here. Hold it together. You know how to light it, right? Yeah. Hold this and Om Agnimihile Purohitam Yajnasya Devam Ritwijam Hotaharam Ratnadhatamam Arihivom Arihivom Chatvari Shringaha Trayosya Padaha Dve Sirshe Saptahastasah Asya त्रिधा बद्धः ऋषभः रोरवीति महोहि देवः मर्त्यागुम् आविवेश लालीलाय विद्महे वैश्वानराय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् देवाग्ने यजमानस्य अभिमुखो भव. Ghee is right here. You will be pouring the ghee, and you can take that bowl of puffed rice right there next to you. Down, down. Each time. You take the ghee. When I say swaha, you also say swaha, then offer it inside. So the ghee just a drop by drop, okay? It's better you keep it here only, so you won't get on your dress. Okay. Om Agnage Swaha Agnaye Idam Namama Om Somaya Swaha Somaya Idam Namama Agnaye Swaha Agnaye Idam Namama Om Agnaye Janivide Swaha Agnaye Janivida Idam Namama Om Somaya Janivide Swaha Somaya Janivide Idam Namama Om Gandharvaya Janivide Swaha Gandharvaya Janivide Idam Namama Om Vratasha Ritadhamagnir Gandharvaha Tasya Oshadhayaha Apsarasaha Urjona Masagidam Brahmakshatram Padu Tayidam Brahmakshatram Pahantu Tasmai Swaha Agnaye Gandharvaya Idam Namama Tabhya Swaha Oshadhibhyaha Apsarobhyaha Idam Namama Sagumhito Vishwasama Suryo Gandharvaha Tasya Marichayaha Apsarasaha Ayuvo Nama Sayidam Brahmakshatram Padu Tayidam Brahmakshatram Pahantu Tasmai Swaha Suryaya Gandharvaya Idam Namama Tabhya Swaha Marichibhyaha Apsarobhyaha Idam Namama Sushumnaha Surya Rashmihi Chandrama Gandharvaha Tasya Nakshatrani Apsarasaha Vekurayo Namasagidam Brahmakshatram Padudagidam Brahmakshatram Pahantu Tasmai Swaha Chandramase Gandharvaya Idam Namama Tabhya Swaha Nakshatrebhyaha Apsarobhyaha Idam Namama Bujju Suparnaha Yajno Gandharvaha Tasya Dakshinaha Apsarasaha Tavana Masagidam Brahmakshatram Padu Tayidam Brahmakshatram Pahantu Tasmai Swaha Yajnaya Gandharvaya Idam Namama Tabhya Swaha Dakshinabhyaha Apsarobhyaha Idam Namama Prajapatir Vishwakarma Mano Gandharvaha Tasya Riksamani Apsarasaha
वह्नयो नाम स इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु ता इदं ब्रह्मक्षत्रं पाहन्तु तस्मै स्वाहा मनसे गन्धर्वाय इदं न मम ताभ्यः स्वाहा ऋक्सामेभ्यः अप्सरोभ्यः इदं न मम चारुकृपणकाशी कामो गन्धर्वः तस्याधयः अप्सरसः शोचयन्तीर्नाम स इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु ता इदं ब्रह्मक्षत्रं पाहन्तु तस्मै स्वाहा कामाय गन्धर्वाय इदं न मम ताभ्यः स्वाहा आदिभ्यः अप्सरोभ्यः इदं न मम ॐ भूः स्वाहा अग्नये इदं न मम ॐ भुवः स्वाहा वायवे इदं न मम ॐ सुवः स्वाहा सूर्याय इदं न मम भूर्भुवः सुवः स्वाहा प्रजापतये इदं न मम Keep it down. You can put it down. The next one is Gadbandhan, tying the knot. The nuptial knot is literal in Indian weddings. Before the couple circles around the holy fire, the priest ties the corner of the bride's sari or dupatta to the groom's colored scarf. This is called Gadbandhan or tying of the knot. Tying the knot symbolizes the bonding and securing the marriage for a lifetime. Once the knot is tied, the couple proceeds to circle around the holy fire. ॐ आशुशिशानो वृषभो न युग्मो घनागणः क्षोभनश्चर्षणीनां सङ्क्रन्धनो निमिष एकवीरशतकुं सेना अजयत्साकमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुनाः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोः स्न्यप्त्रेः स्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णोः ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा Right here to this. Is Nikita's brother here? She's done.
इयं नारी उपब्रूते लाजानी आवपन्तिका दीर्घायुः अस्तु मे पतिः ये दन्तां बान्धवाः तव कीप योर फुट देयर आतिष्ठेमम् अश्मानम् अश्मे वत्वं स्थिरा भव अभि तिष्ठ पृतन्यतः सहस्व पृतनायतः या नाउ यू कैन स्टेप ऑफ कम अराउंड both of you come here put one drop tea on top of puffed rice just one drop and then he will put it touch it hold it together Om Agnaye Swaha Agnaye idam namama Iyam Nari Upabrute Lajani Avapantika Dirghayuh Astu me Patihi Edantam Bandhavaha Tava Atishtemam Ashmanam Ashme Vatvam Sthira Bhava Abhitishta Pritanyataha Sahasva Pritanayataha Vayave Swaha Om Vayave Dannamama Iyam Nari Upabrute Lajani Avapantika Dirghayuh Astu me Patihi Edantam Bandhavaha Tava Atishtemam Ashmanam Ashme Vatvam Sthira Bhava Abhitishta Pritanyataha Sahasva Pritanyataha This is the fourth one? Right? I think this is 3. This is the third time. Om Suryaya Swaha Suryaya Namama No, you go first. Oh, I go first now? Yeah, we're on the back. Iyam Nari Upabrute Lajani Avapantika Dirghayuh Astu me Patihi Edantam Bandhavaha Tava Atishtemam Ashmanam Ashme Vatvam Sthira Bhava Abhi Tishtha Pritanyataha Sahasva Pritanayataha Bhuhu Bhuvassuva Swaha Prajapataye Idam Namama Yajamanena Hanusthita Vivaha Homakhya Karma Sadgunya Palasiddhirastu Tathastu The Mangal Fera we just witnessed. Nikita and Paul circled the sacred fire 4 times, signifying the basic human goals of Dharma. Yeah, you're done. Dharma, virtue, artha, wealth, kama, family, and moksha, enlightenment. The priest bestows blessings for a long, happy, and healthy marriage. Rohit Ranjit's brother gives Pala Nikita puffed rice to offer the fire. This signifies that they are willing to sacrifice all of their worldly
possessions because there isn't anything greater than more rewarding than receiving God's blessing. We are moving on to Saptapadi, 7 vows with 7 steps. Paul helps Nikita step on betel nuts placed over mounds of rice with her big toe while they recite each of the 7 vows. We will respect each other. We will care for each other. We'll be patient with each other. We'll be honest and faithful to each other. We'll be together in sorrow and happiness. We'll travel this journey of life with love and harmony. We will keep our family happy, healthy, and strong. No more cats and dogs. Clean enough. So you guys are here. Would you like to do something? Sure. Come here. You take that plate, rice, yes. I think it's going to be one by one. One of you place the leaves, okay? Then once you're done, she'll do it, okay? Can you stand there? So this is what you're gonna do. From here to there, you're gonna keep 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you can take 2 each. On top, you can. She will put the rice. And then there will be a betel nuts. Yeah. Put here 1. No. Take. Yeah. Put 2 together. Give me the box. Wait. Also this. Put 1 on top. Yeah, I think that's, yeah, you go to the next one. No fruit. Please. Yes. Six, one more. Priya, can you ask the guy to come in the middle and take these pictures? Hey Jake, can you take these pictures? Thank you. No one is there. I'm not taking anything. Actually, you can stay right there. Yeah. Yeah, please, you can go and sit. Both of you come here. Ready? Yeah. So either way is fine. If you want to squat yourself, it's good. Or each time you just bend down, take your right thumb, the big finger, then place it on the first clip. Okay. When I tell you, yes, big toe. Okay. I'll tell you when. If you can repeat after me. Otherwise, it's okay.
ॐ एकमिषे विष्णुस्त्वा अन्वेतु. The first one. Put it right there. Place it right there. Stay there. Yes. You don't have to put your foot on the top of beetle nut. You can put it on the leaf. Put it on the leaf. That's it. द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वा अन्वेतु. Amberu. Nikita. Forward. त्रीणि व्रताय विष्णुस्त्वा अन्वेतु. Apatu. चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वा अन्वेतु. Ambetu. पंच पशुभ्यः विष्णुस्त्वा अन्वेतु. Ambetu. Fifth one. षट् Sate. ऋतुभ्यः Nataraha. विष्णुस्त्वा Vatsasana. अन्वेतु. Ambeku. Next one. सप्त सप्तभ्यः Tapatra. मखाभ्यः Matyabaha. विष्णुस्त्वा Vasata. अन्वेतु. Ambesu. And stand. Now you can put your both foot on the top. Yes, yes. Om Agnirnah Patakritikaah Nakshatram Devamindriyam Idamasam Vichakshanam Avirasam Juhotana Yasya Bhanti Rashmayo Yasya Getapaha Yasyema Vishwa Bhuvanani Sarvaha Sakritikabhihi Abhisamvasanaha Agnirno Devaha Subite Dadhatu. Just from the window, through the window, you can see the sun. Okay. Yeah. Hold her right thumb again. Hold her right thumb. Other way. Yes. Bring her. The next ceremony is Mangal Sutra, the sacred necklace. The priest bless the Mangal Sutra with the blessings of Goddess Lakshmi, Goddess of prosperity, and Goddess Durga, Goddess of auspiciousness. Paul promises lifelong protection by putting this blessed beautiful black bead and gold Mangal Sutra, traditional sacred necklace, on Nikita. This is a symbol of their love, integrity, and devotion to each other. Jake. I'll sit. Okay. You can do the Lakshmi Puja on that also. Om Hiranyavarnam Haranim Suvarnarajatastrajam Chandramirannayim Lakshmim Jatavedo Mahavaha Tam Mahavaha Jatavedo Lakshmi Manapagaminihim Yasyam Hiranyam Mindeyam Gamashvam Purudhanaham Ashvapurvamratamadhyamastinada Prabodhinim Shriyam Devim Upakvaye Shrirma Devirajushatam Kam Sosmitam Hiranyaprakara Mardram Julamtim Triptam Tarpayantim Padme Sthitam Padmavarnam Tamihopakvaye Shriyam Chandram Prabhasamidazadjulantim Shriyam Loke Devajushtamudaram Tam Padminimim Sharanamaham Prapadye Lakshmirmin Shadam Tvam Vrane Adityavarne Tapasodhi Jato Vanaspatistava Vrikshota Bilvaha
तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरारुषानित्यपुष्टाङ्करीशनीः ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपोन्नश्च मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूतमखि सम्भव कर्दम श्रियं वासकमे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि च क्लीदवसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासकमे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यकर्णीं मिष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीः यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वाहान् विन्देयं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् जातवेदसे सुनुवामसोमराति यतो निदहाति वेदः स न पर्षदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं तुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाः दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विनाः प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रगुं हुवेम अस्मिन् मङ्गलसूत्रे अस्मिन् मङ्गलसूत्रे मङ्गलदेवतां ध्यायामि मङ्गलदेवताम् आवाहयामि मङ्गलदेवतायै नमः आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि आपोहिष्टामयो भुवः तानवूर्जे दधातन स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीत आभरणाद्यलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमल गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पमालिकार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ आदिलक्ष्मी नमः ॐ धनलक्ष्मी नमः ॐ धान्यलक्ष्मी नमः ॐ सन्तानलक्ष्मी नमः ॐ धैर्यलक्ष्मी नमः ॐ वीर्यलक्ष्मी नमः ॐ जयलक्ष्मी नमः विजयलक्ष्मी नमः सौभाग्यलक्ष्मी नमः माङ्गल्यलक्ष्मी नमः मङ्गलदेवतायै नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि मङ्गलदेवतायै नमः दीपं दर्शयामि ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायण नमोस्तुते। शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायण नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेढे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यः त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। Bless it. You'll get a boy. Please, from there, just bless the Mangal Sutra, the necklace.
Yes, that's it. Careful, careful, careful. That's it. Take this. So you can repeat after me. So do you have any special music for the Mangal Sutra? The same music? Say. Mangalyam Mangalam Tantuna Tantunam Anena Anenam Mama Mama Jivana Jivana Hetuna Etana Kanthe Kankte Badhnami Bhattanimi Subhage Supire Sanjeeva Sanjiva Sharadaha Sararaha Shatam Sadam Om Om Swasti Prajabhya Paripalakantam Yagena Margena Mahim Mahishaha. No, from the front. Go Brahmanebhyaha Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Vrashadavarjanyaha Prithivi Shasharani Desho Yamkshopragito Brahmana Santu Nirbhayaha Aputra Putrinaha Santu Putrinas Santu Pautrinaha Adhana Sadana Santu Jivanto Sharadam Shatam Ayam Dharmaha Uttarottara Vivriddhirastu Tadhastu Yajamaneena Anushtita hai Mangalya Dharana Muhurtaha Subha Muhurtostu Tadhastu. Take it with your ring finger. Come around. Can you come closer to him? Wait. Can you hold this? Wait. Can you hold this? Yes. Yeah, put it right here. No, on top. Yes. Sivacha Samashamaroha Gyamavida Chobhamanam Mahiyate Dhanyam Danam Vasham Bahuputra Labam Shatasam Vatsaram Dirghamayuhu Dirghayushyamastu. That's it. Wait. Kushagras. Agnirashman Savanaspati Virashman Tenadvajashpatnam Karomi Somahashman Sa Oshadhi Virashman Tenadvajashpatnam Karomi Yajnahashman Sa Dakshina Virashman Tenadvajashpatnam Karomi Devahayushmantaha Te Amrute Nahayushmantaha Tenadvajusha Yushmantam Karomi. Both of you change your positions. Do you have this custom? Going okay, good. That's it. Yes, please. We still have a few moments to go, but I announce, the Paul and Nikita, they're officially married couple. Give them a big hand. Rings. The ring ceremony and wedding vows. Nikita and Paul exchange rings at this time and say their wedding vows. Would you like to go all the way there, or you want to do it here? Nikita? We would like Benny to come ahead and give the rings. Oh, wow. Test. Nikita, I'm extremely lucky to have you in my life and to be sitting beside you right now. You are the most amazing, beautiful, caring partner a guy can ask for. You are my best friend. You are my everything. Thank you for all the support and love you have given me throughout the years. There's a quote I found that's very suitable for us, as you give me the confidence to take on any challenge head first.
I can conquer the world with one hand, as long as you're holding the other. With that said, I, Paul, take you to be my wife, and these things I promise you. I will be faithful to you and honest with you. I will respect, trust, help, and care for you. I will share my life with you, and I will try with you to better understand ourselves and the world. Through the best and worst of what is to come, as long as we may live. I love you. I made that crane. Paul, the stars have aligned. We said that when we first met, and I say it again now because it must be true. The moments in my life that have led me to you have turned into a series of beautiful moments that have led to us. I remember a moment on the Red Line in the dead of a Chicago winter, looking down at how easily our hands intertwined after a day of drunk shopping on Michigan Avenue and taking pictures at the Bean. I also remember another moment that first summer together when I dragged myself to your kitchen so early in the morning at Byron to quietly watch you make coffee with your shirt off, playing Jack Johnson, thinking I was exactly where I was supposed to be. From those early days of falling in love in Chicago to eating Chiapino in San Francisco while we were figuring out who we were as a couple, to this massive ring you gave me in Colorado. I will forever hold these moments dear to my heart and close in my mind as we take on life together. I love you, my Paul. Love you forever. Rings between Paul and Nikita. She will put first for you, right? He's joking. Ashirwad, blessings from the elders. Finally, before the newly wedded couple leaves the marriage altar, the priest bless the couple on behalf of the gods and goddesses with everlasting happiness. Nayana Thai showers young couple with special blessings called Drishta Kadne. At this time, the couple also receives blessings from family members and friends. दृष्टि ओम अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिताः अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया शिव 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 That was warding off the evil spirits from fallen Nikita.
ॐ श्रेयोसीयः यत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वान् आतपग्स्तपन्नपितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः. Good luck, Paul and Nikita. Let me sit and I'll untie this for you. Would you like to keep it? Or? Hello. Paul, you can't take that. He's I will do it for you. tied it so tight he can do that. Yours will be easier. Yes. So this concludes the wedding ceremony of Paul and Nikita. They'll be coming through the aisle, and you can wish them or bless them, whatever. Okay. And then you can, they're going to go out and they're going to come back around, and then we'll tell you what to do.